sa pha damna ipiwa pathin thangwa na ipiwin kamsung buina ha sana tam ta omjong la pathin in tuni ni khwa KBC Kuki Baptist Convention youth day ni kho mangthai dinga zoom service a hizong le phat phai pathin thangwa na ipiwin tunia hi pathin wa choila ein sa pi do hi nunga hoining to thang Kuki gospel artist hi in pathin to in holim video hi Reverend on kho director KBC holistic development hi in intercessory pha in la pi do hi Reverend tong mang main secretary hi in Kipathu Saina Board of Thanks Miss Lingboy Women Secretary na hin la ding ki khan na taw na hi Reverend Dr. M Thong Khosai Ho ki General Secretary chile KBC Youth Vice President to Youth President zong anapo hi in tu in thilzo si pha zo sil han do na ding in Reverend lam kengin taw na hi man pi jewin kain ti me taw na yote pai na tawte leilawan sem ka pau pathin na lungsina ka changwin tu jing ka injong Kuki Baptist Convention Juday ai te kelona itabang zoom service program kan ki bonte ho par ho zo se mangthei ta dinga kom zalun pakai ka ki pona min thing ka thangwa ni te che ka ki man cha na di wahin pathin instrument ho hen lang te ne ku staging la sading the program ki mang chading ho apana pana chai chan gya lagaw thenga nei mang chawa ni umpiwa tuni ka program hi nangma wang bu na chang dingin pakai na khona kong ki than win athini bon tin ka taw hi dei sidin khoti mi to nei pi ho pakai tuna hi tabanga hi na cha te ho sa la langa mun chom chom umjong le weng hi tabang jum service a hi ai ulana odim na mel mu to de nei koi naw chunga jong ke pa win ito zo se chunga hin na wang bo na phathi bo nei chana wa ka ki man cha naw hi amin hilo amin mai lovin ga hoi ta so ding le ponung chan ge ya convention adinga ta sa la ga wa wang ka chan na itil ho na so te ding nei mang cha win lang ni pi win lang ka program hin pa kai na no piung ki lang hin tin kai ja kai na khonam ki than do in na pan pi na wai chan ma to kon je sai kum ko ta pi amen aban anati payo hitin to ahi pathin ba choila ai sa pi deu nunga hoining to thang Kuki gospel artist ama phar kain be kusai kupta pakai minin ibon chawin jingka pha tuni in ka ke pa in pathin ba choila sa thaina dinga pha ne hin pe is even nabon chaw chunga pakai minin ke pa tho ka hin sein sound lang hi ana ki lem lo ji in phone ka hin ki ha ji nga ka hin sa dinga hi in che chen pakai mina he thim huitin pathin to iki nai thai pen na ding win e hon errands anaki bol jing within pathin ba join la na nga ka hi tun so na din ti la in sa hin kate gam tip gam suni hello ta pumin ni tinin katsi hilla opaka suboy ding atame katsi timpo satanin itin ele nang badala dingin hilla hatlo pet lain so kabel ngampo pakai nangin nei pui singin nang ngagahi tunso adi katsi na thip na ho so
trôi hi tu hin o pakai hi chi hi ka heta ka ki pa nghe se alhilal pumin nangin ay bang dume nay bang chata katson sit na zo si ni ten hin he sing song le pakai nang ni vet ziti na hai mil si nang ai đut na vã trôi ta nghe nang nga ka hi e tun so adi ta chi na thiếp na ho song pakai nang nga a hi hi chi ka thu pi pe nang va trôi hi nang nga ka hi e tuan so adi ta chi na thiếp na ho song pakai nang nga a hi hi chi ka thu pi pe nang va trôi hi ka thu pi pe nang va trôi hi hinin aba trôi lại sau ta thấy vụ bị thảo hen ki pau me no nga hoining heta bonga pakin ba che langai ta na nga ka hi ton sot ga ya ti en sa pi ze on na chunga ki pa thu ka hin sen pathenin to sa nga ha ta in nei mang cha jing ta hen Tuni a youth day a hi na a youth ho in ta bang chan vo chan pha e chan ji in wang pha ka ke sa in ka ke pa in thu pi la pi za chom chom sei do thei di ong chu a ki de pon ke jong tu a hi ECA tui bong a youth camp ka ki man lai hin tu a kom na jong hi ECA tui bong church office a hin tu la ya youth te to ka ki man sunga sei ding a lo yong ka ki man cha nau jong za chom chom a ko na ka kheu lim na ho jong neu khat tu ni hin ti kheu lim na wa hin hung pangin tin youth secretary pu reverend say boy to boy in youth te dinga sermon azi ho jong social media la imutabin ki pawamin a hin chi chu tu ni hin a bible chang chu ken jong hin sim ki ding kating a in approach e boldanu he hung za chum jong je ti ke tim diong chu pakai mina tim na newe hin second timothy bung ni chang som ni le ni chu isim do hin ki chi bible chang dung zu ya chu khang tha ho hin lung tup lung ngay ta samot chon na te tam ta dal ha ding zo ting chu le ngai lut na lam chon phat na lam ha dala dal ding ti chu a hi in hi chi bible chang hi achang chaleya exposition hi loading in contemporary issue perspective ma ko na isei diu hi ke man kan de sa in tulai hagau mi spirituality ti hi khatau min spirituality itti teng la hin question a hin thu do a hin azi chu hagau thu do la lungboi na nei zo se hin koi sim ka hi ham vanoi le sin asimum hinam pathin hinam suzong le ke hi koi sim ka hi ham ai lo zong le itabang kania itabanga ka chona ipi bolang ka thi zo ting le itabang hin ko ka ni dam ti hi spirituality question hi i do power hi
ai hi chi question ho hin don but hi answer hin pi hi pi ham tele religion a hin sa khoi nei ho hin spirituality hi adon but a hi je chun mi hi ma dinga alung boina zo se don bu na pang answer hin pi hi sa kho religion a hin hi chi sa kho religion chu mi hem ho lung boina ho zo si don bu dinga hi je chun sa kho tam ta do in ba noi le se hi Hinduism, Islam, Buddhism, Christianity, Judaism, za chom do ni hi hiti ho zo se hi ipitinga ham itya hele mi he min alung thima boina ane zo se don budinga religion inei we he is it chun spirituality hi question hi religion it you he answer hi ala hi chi religion answer hi iti na wa hen ba noya answer bottom ta la hi hoi chi pen hi di a hoi chi pen hi ipom di hom ti yong chu abana ki do ding khat chu hung hi he ho zo se ki loi khom na zo se chu abon chan a ki hepon he zong le tu ni hin ama cho di poi tia isei go do hepon Bible in Ezaba chujong le ehon Christian ten ita san now ki puda na Bible la ko na imudung zuyu ba Christianity he adi penet ya ilaw he hi chitok hon chun tun hin Christianity alo Christian sunga khang tha jong tam ta imubin ale chilaya question do ki the chu ipia tia hele vanoi le sina hi thim zilna ahong ting ai lo jong le thim zil na hola ajong chu competitive exam ting le Christian te hi ai in Indian context a sei lo han Christian te hi UPSC exam hi han lang alo jala Manipur lai lang Nagaland hoi lai he jong le hi chita bang examination za chom competitive exam ho hi alo hing hi Christian te tam lo ham ipi ti le Christian hi lo khang tha tam ta lo hinga anewa pana Christian family a hung pi nga Bible chang tam ta he a Sunday school phatia kaiza in sung mai chama phatia oma ama wang exam ki phun ting le pathin ho lo ho lo thing zia e ho Christian te hi kilo thing lo ham ti ho jong he lungthima apin na kum jong da lo hi ama wang chila hin Bible in a sei khat chu Matthew le khabulanga ibana he le hin pakai Jesu Christa a holima a sei chu iti khat hi omen he general grace alhang pia pathin mi angai lut na kiti khat amen chutale special grace kiti khat amen hi chu pathin to mi hem akika a mi ping tha hoi ti du ham a hello jong le na taw na za chum asan jong thei hi tia chu ba noi le si na hi resources zo se mi he min ane ding jong adon ding jong akisil ding jong a hello jong apot thopo wa hele mi him dinga chu wa noi le si na hi het na chi na jong anei the dinga pathin lu bu jong Christian a hi je hello mi him a hi je a pi a hi chiong le Christian a hi je hello wa jong chu wa noi le si na chu ko he jong le aki humble a ha sim a ha to ho dinga chu wa noi le si na hi thili za ka hi pathinin resources abon chang kia ai koi pi o hi hichilaya hi Christian te hin hichi resources o hi inayuwa Hindu le Muslim hon abona ane iki khon we akitang alo akikhong hi we hichilaya command ta ane khom pau chu ko hi jong le aki hambol pa aha bol nutun lol hin na pa chu aha ni je hi zo hin Hindu hi ziwa lol hin hilobin Christian hi ziwa lo sam hilobin hichi general grace in a pau le special grace in a pau ile kan lo ziwa it is special grace in general grace on abona overpower aboldinga akila kha zia hitabang lungai tu na jong hi thei he ti jong chu iga sei no me na hi ala e chen tu chunga I ho zut deya thupia secretary pan an ta do chu youth for Christ at ye i Bible chang simba yong chu khang tha te in thil phalo adal ha ding ngai lu na chon phana za chum he adal tiu te hi te kan an tu lang he malaya chui le khasim jong mi be lo hin ke jong le khasim do lo la kapang ka ti nom thim na la hin to jong hi tu
tulai he mi tam ta lekha themin abang officer hin abang officer a hi zo kon abang lekha thim hi zong le skill chum ji a nam sung le society sung le ho bu sung a man cha thei ta tam ta ma he hi chila hin academic iti ting le education academic exercise boarding le akigel khopen he intellectual level pa hi mi hem ka chu a her na chi na ichana sang ham ipp he nam ti chu to pa he example le na pien tham na pien tha lo hom ki dong lo he nang christian hi ham na hi lo hom ki dong lo he competitive exam a chu nang mi zong hi zong la chun mak na mu po la kho lo he nang judon hi zong la chun mak na mu po la kho lo he hi ja chu intellectual circle a hello yang academic circle a hello yang education lag iti ting la hin morality sila pa het na chon phat chon sit ki ti hi to pa lo he asang pe na lo wa asang pe na chu intellectual level a I het now pa chu asang pe re hi chi chu to ba ma hin ani ma ki koi chui pi ham tele morality chu hi a hi wangin christian te hi ho bung ai lo zong la ta san tu do li hung teng la hin intellectual level ai lo yong le hi chi I het now I chi now degree ai lo zong la skill za chum he to ba lo he a chung nu nga ki koi kil lo he asang pi nai koi u chu morality mi chon pha he nam mi pha he nam athu sei ngai nam ka ti chu mi su khalo in sal bol lo he nam ai lo zong le ane acha ki tu he nam ai lo zong le ai khoman ki tu he nam ti chu chung nung pi nam ki he church a ho bunga I hung lu teng le hin nang BA MA KMTS KBD MD koi ma chan hi chu to ba koi lo he asang pe nai koi u chu mi chon pha he nam ai lo zong la akiman cha na di nam ti chu morality pa chu to ba ma he he je chun academic circle hi han lang education la hi yong le hi chlai la hi ka ting la hin intellectual level pa hi chi pa asang pe nai koi u hin ama wang church a hi ting le faith ta san tu do le hi ting le e ho chi na le thip na pa hi atop am lawang ani ma zo hi hi chi te ni hi ani ge la hi christian khang lai te in ani ge la hi hep thim angai ji na hi abang chun lekha ha simin abang chun na to hoi ta amu in ama intellectual level pa bo chu sang ta na koizin a moral life asia pa hep na le chon phat chon sit ki ho kho salowa aum ji in abang ting le ama ma jong abojin ama boizin in sung jong abojin in sung abojin ho bung le nam sung jong boina api zo he hi cha chu I pathin langam na to naw jong za iza nam khana hi e su no pha zo di we he ama wang kim khat chu officer hi jong le lekha thim hi jong le degree za chum nei jong le a moral life ama sila pa het na ama chon dan a hoi lo phatake cha kisim tu ki de he hi chia hin hung hing do the ho chu academic level ai ting le academic circle lekha thip lo ki te namun ai pha jong le ichlai chu panala zenga ama wang chu hichlai panala wanga chu ama sila pha het na chon phat chon sit thu do la jong boina lo he la hing do jong mi om kin ane he hi cho ta bang he pa cha ta hi ama wang abang te le mi kim khan hin church aum ka hi ke ho bung sunga ki loi ka hi pathin na tong ka hi ki ti a sila pha het na pa hi ha bola ki bola beri chep lo khai ni ne lo hello jong le zula sa ki bol bai lo ama wang chu le kha lang pum dona don lo jong mi ki da hi hi chilanga chu ai la sa han lang tu se lai pi jong le hi chilanga chu chung lang pe ge thowa le kha sim the jong hi thowa anu pan le kha asim sa jong hi thowa ama wang ale kha sim na le ana to na ho zo si don kit ta lo hela hagao tia hin ko mang jong kyum the hi ama wang khang lai te hin ngai to de nga de chu ichi now ithip now jong he jut pro christ iti bangwa krista adinga mancha pha I now chon phat na lam alo yong le thil se da ha na lama mancha chu jong le lam chum mai ki mancha now pathian langam na to na jong mancha phai ding office ai to na ho jong youth for christ a hi the anga jin chu jong le ile kha thip ho jong he jesu krista ding le christianity ding le ita san na wa ding ai thil pha chum a hi anga jin hi je chun tu sing ka phanin bible chang isim do na wa 2 timothy bung ni chang som ni le nya sim bangu chun khang lai te hin
thil se dal ha apha ho pom cha ding ngai lu na thua ki bol bai ding hi chi thua chu phatake cha ha dala dal de ti tol hanin to jeng ka phan hin spirituality itiu hi koi san hin ipi kane de ham ipi ka don dam itabang mi ka hem hoya kon kem ka thil zo le hoya chi dam ti spirituality koi san hin answer bol chu religion ho hin sa ko zo sin answer bol hin sa ko zo sin answer bol na hi Christianity adi pe ne tia kipoma hin ichi Christianity sunga khanglai ten igel dewa de chu ichi na uthip na su sang na muna omen jong le morality hi le hoi lai jong le i hon in jing de hi academic exercise bol now le i ho chon set thu dola i pil hin now pa chu aki ko pom ting le pakaya de nga man cha pa hi wa hoi lai muna jong le han youth for Christ kiti pa chu i chan the deu he ti hi pakai mena kitil ko na ineu han lang isei do zo se bon chawa dingin pathen in phathe e bu pitau han Amen. Kipau may reven on ko in youth for Christ ti to be mang cha pathin thu ngai ta khangdong tia ding bo hilowa hawu mi pi ho zo sikiti kho thei ta thua in ho limpi zi un ama chunga ki pa thu se uvin to hi nunga ho ting to thangin la khat hin sa pi ki deu hi in chu zo ting le reven tong mang med secretary in intercessory part hin la dingin ka hin ti me thiên ba chuyện này là nay buổi huy na cái din alo pi ti la hin sai nghe Kimi chon si hitan ke ya nei pui hoi hi maka nang ma wanga ka chan hoi alo bi in akitang nge maka ka chan dia lo hi song le ke ya ni nei na kon bi si e dong sang ding kapakai nang nahi e pui hui na ki di alo pi e pui hui na ki di akitang ye e pi kahim hi bang lo ma kahim ku a e pui hui sing maka alam tangin katlung alay tange kachinale kathip na ho an kamuti be oahi maka tangkel tabang bibtihina hibang loma ay pui hui na katsan nangay dut na alo pi kasim so hoi hello o kapagay na pinkat soy ate day pui hui na kini alo pi day pui hui na kini akitang kahim hibang loma kahin ku a ay hui hui sing maka alam langit katlung alay tange Oi nang to thang every single bit Pina tanti nilo kaya dingin alhik se ne baka ahoy so si alal so si anay pachu kapagay nang nahi ibising din katsan sing din nakipana naghupahi
para so sinangayan they boy hoy na kini alo they boy hoy na kini akitange ibigahim ibang loma kahim kuha they boy hoy sing alam dangin kalung masay matinin aba choy la isate bon ba ni patay ni Kami. ke pau me tuin rentong mang aman phat hen la dingin vin ti me Hello. Katu sin za tin na mo. akizai Tin mo. Kizai. Pastor ko yung midang nga tao pinani di wahin. Ulong tim na wam khomotin. Judi ahi to gilanin kang ta te ho. Tagaw la malle ta asalama khan to ni nong taw na ko na igal do tin. So le ani chan na en anadam lu hospital munam ho dam nangai cha ho jong taw na ko mu tin. So le athum chan na en pathianin epiu gam la nam sunga danga thinghang gama gamlin tai pi ho sa ho agama khu kha ho son pathin adinga gamle sit nga san ho agyal do jing nen ho so dinga taw nei man hi un tin ibon sawin lungthim nawam khomotin tuing ka hin taw khom na mong khomotin lungthim chebin ke ma ogengin yung pangkatin pakaya ding taw na mahuti ngay lu na sang pe na e ngay lu kapau thiang ta pathin tu ni ki tin kho hi ko ki baptism convention adinga jong judde tin kho mang thane ko na chung chu nong ki pathu senemen kan thangwa on he je heto ki han jun pakai tuing ka pha chi wal chu kai khom na jum service ahin midang nga taw pina pha jong kan ne yiwa tuing ka pha changjong ang khom cheng sen jong pakai na cha te hin o midang dinga taw pina thei phat phani pi jon min kan thangwa on hi ade den tuing ka hi na ko ma ka taw nom kan thum nom khang tha te ni khoi tar han jong ka gam sung le kho bung sung wa cha le naw nei pi khang tha nunga gol ho hi o pakai nang ma lung de le nu na pa lung de a chon chen pha ani do wa thagaw ga ma dunga sang ta leng do thei chi ding le ta salama chi na them na pil na jong sang ta leng do thei ding tunin ne pe cha te nunga gol lang khang ta ho jo si chung nang man pha thei bu din kom kan thum pe ye thagaw ga ma jong nu la pa lung thai na le ho bung sunga ho bung lam ka lung thai na le kulweng sunga jong ho so po lung thai na hewa ka cha te nunga gol ngo cha te ho jo se pathin nang malung thai na le nu la pa lung thai na hewa o pakai thagaw la ma sang ta le ta salamang chi na them na sang ta na pe ding tuing ka pan khang tha te ran kom kan thum kan taw hin khu thiang na ma hin khu thiang man wa o jo semin kho bangai nu kho man wa naratsa timothy banga pakai nu la pa thungai ta hin kho man wa daniel ten kho bangai kho thiang ta man ding tuing kan khang tha te ho jo seding pakai na kom kan thum kan taw pi hu ye sule pakai ani chan nan jong tu ying ka hen ta sa dam lo tam ta hospital mun amin chen phalu hi jong la dam nangai cha hospital munam ho jo si pakai nang man o phathe na ba adam mo na ngai cha no kun na kile do sa te ten lang dam na pe te no kom kan thum kan taw pi hu ye sumla pai ne yo lo ja ki jan thelo in muna thinglang ga ma ho jong o pakai dam nangai cha ye chun nang man dam na pe no kom kan taw hi kapakai Yesu Christa le se na le lai chun anadam lo ho jo se nang ma common belo se pakai nang man ata san dong lui sa dam na pe le anan naw kes tom cha dam na pe bang chun
tu yin kan na cha te chang hon long chi na dam lo hoi na ko ma kan puiwin adam mo na lave se nau kes da chum chuma kun dam na pia o ta sa dam na pia adam wa ko na pakai nang ma hing ki pa thu se na nang ma thang wa na pe thei che ding long tunin Christian nang non Christian he jong la mun chom choma dam lo do sen pakai nang ma gyal do ani the dim lung se tan adam mo na ko dam na pe din pakai no kom kan thum kan taw pi hu ye sule pakai athum chan na jong o kapu kapate nang man gamle sit na pe wa ku ki custom sunga long he pa gathing lang gam gamlen ta ta nang mane pe na sungwa cheng ding le pakai nang ma thang wa ding le pakai na lo pi na phong na gamlen ta ta ne pi ho jan min kan thang wa ni hi je kam sunga cho nanga top din la weng top dingin nang man kapu kapate custom nang mane pe ho sa opa na tungin ade san ho sa ho na tungin tu na chan ge hi ho sa ki wai pa kamuwa pathen gamlen ta ho jong kan nei thi na la yun na min kan thang wa ni adesna tu ni chi ho sa thinglang gama ho so jo sen pakai nang ma na gal do wa gamjong pakai nang a hin ke yong nang a ka hi pakai tia ko sunga chen khom pi ho jo se yong ki lung to ta le sau thil to yong pakai lung gel na ni wa nang ma mai we lam ka he wa ho sa upa he wa adesna ho sa pun yong pathen ho so yong pakai nang ma ni gal do wa na phathe bo na gamden ta ta ho jong pi ho hi nang ma lung de ya gam la go ki man cha the ya chutiang la nang ma ni gin wa nang ma da na the diun pakai no kom ka taw hi leng la hong pakai nang ma ni gin lo tiang su la pakai dal ko la ko nang ma la mong ji tu ni na ho so po ho zo sen pakai nang ma ni gin wa ho sa ten nong pathen wai hom thim na pe ho sa pu long chi na long chim tha na pa nang ma mai we a wai hom the ni tu ni ho sa na tun ho zo se den no kom kan thum kan taw pi hu ye ho sa te long pakai nang man phat te bo nang ase mang pa chong phat the na ba yesu nang malam be jinga wai hom le gam sung na pe hi pakai gam nong ke ya he poi nang ma ne pe hi o pakai nang ma na ching tup la byang tup da nang ma ne pe hi te he tim te wa ko sunga ho bung sunga lung mong ta chang khom the ngai din nong pakai ho so lung thim thunga thu na se ya ase mang pa chong ho ta lung thima thu na se ya pakai ko sung weng sun ho bung sa cham na lung mong ta chang khom the din le gam nei pe ka pu ka pa te gam ka chen nau thing lang gam jo se hi nang ma lung da ki mong chale nang ma lung thai nai na thing nong pakai no kom kan thum kan tau hi ye tu jing ka phana pakai na sa te nong khom chang se mi dang danga kan thum kan tau pi no lung se tan ka tau na ngai lang ka thum no khan lama phathe nang ma nei bo pin tia ha chu nong pen ka pakai de to jesu christ sam no kom kan thum hi ye amen Paumin riven tong mga konil. Vote of thanks para hitain. Para hitain kay hindi. Uni Kuki Baptist Convention na dinga hanglai te hangdong te ni ko yu te imanu to kilhonin Zoom versi mahong panghozo si adi diin hangdong hozo si kipana hang tha te ni ko salam kain pichi no ni he tu jing ka e program mo ba pathen thunge ta e cpu youth for christ ti thu pi mangcha a reverend on ko haukip development holistic development director aman chomkim ta thugil ta pathin thu ai sei pi jiwin ki pa thu sang ta ipong wen he chuteng le program in tor pi ununga chongneu chunga jong ki pa thu sang ta ai sei win ki pat na taw na ai man pi mission secretary pa reverend lamkeng aban teng le ba soina la ngei ta ni zen ai sa pi nunga hoineng to thang kuki gospel artist ngei ta la ni ai sa pi ovin music panglo wa ngei ta hin sa do chu mi zo se alung na chim ding ka ta sanin adi senin nunga hoineng ki pathui saving na he midang dinga taw na ai man pi reverend tongmang men department secretary pu hi hanlang chutieng le ki khen na taw na in man pi ding oi ho general secretary pu reverend dr m thong se hau kip ama he jong le
program pan hen la ho zo si tu jing ka a na ho zo si khat nan pe owa na hong ki ko tuk chat no wa mi pi kha chom cha online na zuma pathe ni ho khom na wa mi zo se dinga phat theina na hong hi je oven ki pa thu avel velin i sevin pathenin na bon chawin phat theina bo win tin chu ting le tu jing ka kai khom na hong pang mi som nga wal lang hoi hi win hong tam pe chun mi pi ho zo si chunga rong ki pa thu i sevin hi thu sei la sa ki kim selin zong le angai ding mi pi apang khom ding mi pi om lo wa hele lo hin lo ding hi in tu ni chan ge ya zoom worship ma tang lo wa di de apan hin la jing ho chungong ki pa thu i sevin akit pathen ni zong le pan la khom ki ding in pakai minin ki ti mo la hi pathen in phathe na bo chi taw han ki pa phát nào để tại tôi đi khoa không kịp khoa họ dẫu gì bắt thiên thui ngày nào vợ chơi lại ngày nào và cô na bắt thiên ngày lụt bé chị này nếu và bắt thiên tội cái này bé này thế này thì mình bắt thiên bốn bên phát thế bộ tin tôi hiện phát chơi na tao na Reverend Dr. Em Thong của say học kiểm General Secretary ama phát cái bé bắt thiên này cái bảo thủ sinh lực tao nó nên vậy thì tao vậy nông sinh là pinidim se banam kaparita kapathieno ne wang bu naw kachangwin pakai tu ni kiti hi Kuki Baptist Convention ading na idea khang tha te ni ko hi tikelanin pakai khang tha te ni ko ading na kilomta tu se na nalhasapu river an ko konin jong somkin tan kangai habin chike jong la hichi wasela sa te ho kasko pino kachana wako na jong ngai ta mungki sa te ka ngai thabi chike jong le adang danga lamkai wai bol te ho taw na hin mang ni pia danga midang dinga taw na jong la ki pa na taw na hian lang jong la te banga ki pa tu se na ho ka program te ho chom cha en nanwa tua chai thi dinga kom thi nau che jang tu pa thu se na ma kan phamo no hi paka dong se na la ni dim set ang tha te na la na mo ma te na lam pe ana thi sem ho ai jang la ki ha do na kisim do na nang ma kom nei be che na an nei thein ring pathin heta banga kalungge ka ngai tu na ho kan gun na ho nang man pathini bu pi win lang itihama ka sei ki ka gya ki ka to ki lo om kha jang la nanga ku na ngai dam nei chan di ben jang kang taw na hi iti chen paka tu ni jing ka na ma ho kho mang ho zo si thu hin ngai zo si jong le program min chung ho lam lama ngki mong chu zo si pakai nang man khat in pathin bon lang ki pa thanom na ni khrom ke a to tham na jong le akit nang ma ni ko a heta banga nang ma ka wa chai khom ki ka si win ka hon than na hon ka chang than na jong le na la ga win ne pi che di win tin ya kai na min pi thang ba pumin chon se le thina kam lai ta wa athisan man tam pi ai chu do wa thia thu do ki kappa kai de to jesu krista min ka hu ta wo hi amen Amen. Hallelujah. Ki pa me tin ka pa na do sing amen bol hai su ke ve nunga hoi ni bu thang na wa chai la sang in ki pa me pathen na mong se na pathe na bo yang han tu se la sa ti min ki pa me ngai ne he ye tu yang ka he khang kha tam tan ga lo pa mai le yang en